Alright, bisa akong promise sa inyo nga mo ni siya possibly, no? Possibly mo ni siya ang naman tayo na topic atong business indicators or entrepreneurial determinants. What are the things that to do? What are the steps and procedures of doing business abroad, international trade, local? Part kaya po na sa inyong topic. Last na siya. This is a koan. These indicators are actually gikan ni siya sa list conduct na silang study or publication ni siya sa Organization of Economic Cooperation and Development, OECD. Ang conceptual framework ba? This was by the people from OECD, no? Eurostat, about entrepreneurial indicators program. It consists of several categories. So ako nang i-discuss sa inyo only later. Unasa na ito ng international effect. Now, take note nga, ang international Fisher effect is different from Fisher effect. For your own knowledge, ang Fisher effect is local, domestic na siya. For example, lahi ang formula sa Fisher effect o international Fisher effect. International Fisher effect, it refers to two countries. For example, Philippines and United States. Okay? Unsay kalambigitan sa nominal interest rate dito sa exchange rate. Whereas, ang Fisher effect, tanaon sa nimong nominal interest rate sa usa ka country, kay usa ra mga country na siya, in reference sa ilang inflation. So usually, ang imong nominal interest rate is equal to kung kuhaan mo gid ang real interest rate is actually ang inflation rate i-minus nimo sa iyang nominal interest rate. Magawas din to ang real interest rate. So in that case, lahi ang Fisher effect, lahi po ang international effect, okay? Now, anong gitawag man sa Fisher? Well, it actually derived from the word of from the name of the economist, Irving Fisher. Okay, it's an economic theory that links exchange rate movement to differences in nominal interest rates. So, kung saan imong nominal interest rates? Now, unsa may difference sa nominal rate, interest rate o real interest rate? Ang real interest rate muna siya ang imong nominal interest rate i-divide nimo sa consumer price index. So kung i-divide nimo ang nominal interest rate by the consumer price index or CPI, ang magawa na is ang purchasing power sa consumer based sa inflation. Alright, so lahi ang Okay, this is what there is an empirical evidence to support that for international Fisher effect is mixed. Yeah, that's true. Kay dili man lang kay interest rate o ang tanaw nimo nga maka-affect sa exchange rate. Pero kung significant kayo, no? If you bring the interest rate to a significant level, magawas din nga ang international Fisher effect is true. It's more valid. Okay? Especially kung i-adjust mo interest rate to a more significant level. Now, this theory is based on the assumption that higher nominal interest rates, okay, correlate with inflation. Usually manggod, higher interest rate means higher po ang inflation. So doon ay positive correlation between nominal interest rate and inflation.
Muna siyang hinungdan nga nung mag-depreciate ang value sa atong currency. For example, we are using US dollar man. Nga pag-abot o mga December, October, November, December, mag-depreciate ang dollar against the peso. Nga naman, that is the time nga ga-remit ang atong foreign remittances. Ga-increase po during December, mga nga days. Okay. So, matulad ang ginako na siya, basta gani mga na gani, September, October, November, mag-depreciate kita ang US dollar against the peso. Why? Tungod kay mag-increase ang atong supply of dollar. Kay mo na magpadala ang mga parente abroad og dollar para sa Christmas. Alright. So, para sa ako, useful kani siya ang international Fisher effect. Pag-evaluate sa unsay value sa imong currency with respect to another country, no? So this is the formula how to calculate the international Fisher effect. As I have said, tanawin mo ang nominal interest rate. This is how to calculate. Tanawin mo ang nominal interest rate sa usa ka country 1. I-minus nimo sa nominal interest rate sa country 2. All over divided by 1 plus nominal interest rate of country 2, which is more or less kanang nga na. Meaning na it will approximate the difference between two nominal rates, right? For example, if the nominal interest rate in one country, let's say country A is 10%, dayon ang nominal rate sa country B is 5%. So you have 1 plus 0.05 is 1.05. I-divide mo na siya, ang difference, i-divide mo ana. Mag-depreciate ang dollar, ang value sa 4.75% ang pag-depreciate gikan sa 10%. Nag-depreciate sa 4.75%. Mas gamay ang iyang value, mas ni-depreciate iyang value compared sa country nga gamay ang interest rate. In other words, whenever two countries are compared, kinsa katong taas ang interest rate, nominal interest rate, unya they are engaged in trade, whether they are engaged or trade or not, bisag mag-trade sila dili, ang labas yun na is mo depreciate gid ang imong value sa imong imong currency because of the inflation. Kaya kung taas ang interest rate, ang presumption manggida na is taas pa na imong inflation rate. So ang value sa imong currency compared sa ubang currency ka-depreciate siya tungod kay ang tao gatanaw nila ang inflation sa usa ka nasod. In other words, depende sa inyong sabot kung doon na ba inyong sabot kung mag-trade. Pero usually what happens is that ilagi nang i-consider ang inflation rate kay ang pricing sa produkto abroad or internationally magdepende sa presyo sa domestic and prices sa domestic products and services mo po nilang gamiton pag export. In other words, pero may whether mag-trade or not, pero may ginatanawon sa prospective exporter and importer ang value sa mong currency based sa nominal interest rate. So this is the case, no? International Fisher effect. Alright, so you see here ang 10% nahimo na siyang relative lang sa country B, relative sa country B. Ang iyang 10% nahimo na naman sa 4.75% because
The difference is 5%. So, magamay ang imong one, depreciate ang imong mag-depreciate ang imong currency nga naman. That is also the case where kana bitaw except lang mag-intervene ang central bank. For example, ang central bank mo pagawas og memorandum circular nga ang interest rate had to change at lower level or higher level, depende sila pagtanaw. That is another story. So I'm speaking of floating exchange rate. Kung ang exchange rate o interest rate ga-float na siya depending sa demand sa market forces. Therefore, muna doon basihan, kaya gibasihan man sa merkado, gibasihan sa market pulse, no? Pero gibasihan mo intervention, government intervention, lahi po lang ang story, no? Pero ang presumption na niya is doon na international trade based on market indicators, based sa merkado. Alright? So, okay. Now, ang exchange rate, a Fisher effect is this one. Ano pa muna sa Fisher effect? Okay, as I've said, lahi ang Fisher effect, lahi po itong international Fisher effect. Now, muna siya ang formula for Fisher effect, real interest rate plus expected inflation rate. Alright? If you want real interest rate, you simply deduct from expected inflation the nominal interest rate to get the real interest rate. So, kung ano mong real interest rate, ang labasan na is inflation rate, which is measured by your CPI minus nominal interest rate, right? And then naana kay nominal interest rate, naana kay real interest rate, imo na ma-analyze pag-ayo ang country with respect to your country using international Fisher effect. So, muna siya ang ka-importante ani nga kuan. Although kayo dili lagi kay dagang gariya ka ni nga kuan, pero main na lang kay sa wa gi kay basihanan. Pero sa ko this is actually valid di siya nga theory, no? International Fisher effect and Fisher effect. Now, I have sent a URL. Ayun, nag-send ko sa inyong URL kani siya, no? Palihog inyo na siyang i-click ng URL, and then tagaan din mo o ito nilitawag ani kanisa 2017 man title ani is entrepreneurship. Ang title ani nga book is Entrepreneurship at a Glance. Dayon 2017. So 2025 naman daron. Tanawa ang latest. Tanawa na mong latest. Tanawa ang 2024 na naman sa 2024. Latest ko ang latest. Wala, sigurado ko wala pa 2025. Pero usually, a year before, this year, 2024, or maybe sometime 2023, na yung na-publication na pangitaan lang, be patient. dagang kayo ang mga grasya mo gawa sa taong gahulat.
be patient. Bana ang 2024 aron ka mahimong successful exporter abroad. Can you imagine there are 198 countries in the world? Dako na kayong merkado, no? If you are planning to export abroad, tanawan ni 2024 or maybe siro ang latest ganyan nila matu 23 to 24 na siya, no? Pero what I'm giving you now is 2017 kay ang na-publish ang libro na ko 2017 man. So kani siya consists of 3 major categories: regulatory framework, market conditions, no? Unsa ang mga regulation, environment, pagkita nimo dari mga regulatory environment sa usa ka nasod. Okay, panalitan mo ato ka sa US, mo ato ka Europe, unsa nga country sa Europe, okay? Dayon, etc. etc. Unsa ang pag-access og kwarta, access sa finance. Unsa ang pag-create og diffuse sa knowledge nimo sa imong product. So this will serve as your steps and procedures of doing business abroad. Okay? So to give you siya ang title, Appendix B, List of Indicators of Entrepreneurial Determinants. Dayon ang table B.1. Kaya mo na nga mga indicators. Alright. Dayon sa regulatory framework, okay, sa regulatory framework, hindi ko naman yung basa, no? Nadiri ang burden of government regulation. Siguro, ang na may series of questions, series of items in your questionnaire, ay question ito series of items na imong ma-rate from 1, very burdensome, from 10 siguro very burdensome down to 1, not burdensome. So, depende sa imong scaling, 1, 10, okay, 10 to 1 to 10 ang imong scaling. So, taas na ka na, Pero 1 to 7 or maybe 1 to 5 ang imong scaling. Very burdensome, neutral, aron dali ra. Pero akong gibasihan sa inyo dani ang gikan sa World Economic Forum. Nang bitang gitawag nimo global competitiveness. So morning source, muna siyang framework, morning source na to. Atong source na is Global Competitiveness Report gikan sa World Economic Forum. So makita nimo mga regulation niya ang lain ng country. And then another part sa regulatory framework kaning cost required in starting a business abroad, no? What is the cost required in starting a business abroad? Usually, ang official cost gid na is the percentage of per capita income nga magamit pag start of business. So gibasihan ang income per capita based luga sa imong currency. Per capita income. Okay? Dayon imong pila ka porsyento ana imong per capita. Per capita means per person. Total income divided national income divided by total population. And then, okay. Basihan sa per capita. Aman mo na makita. Makita ni mo na sa World Bank report. Okay. Makita ni mo doing business abroad, World Bank. Okay. Muna siya ang source. And then another is doing business abroad, Japan.
Pila ba ang minimum required for starting a business abroad? Gibasehan niya po na sa per capita income. No? Pila ang porsyento sa imong per capita income gibayad as minimum capital required nga gideposit nimo sa bangko. Okay. Okay. So, ang source ana is World Bank. Yapon. World Bank doing business. Dayon second ni siya. Yeah. Registering properly. No? Ano pag nalilin niyo number of days? No, okay, tap ko. Number of days for starting a business. Now, gibasihan mo ang kalendaryo, ang days sa calendar days. Nagigamit nimo pag-start sa imong business. Unsay mga procedure. Na may ubang country nga lisod-lisod labi na depende sa imong point of origin. Labi na imong country is for example, no, we normally don't trade with North Korea manggod. So, mga capitalist country or democratic country maglisod gid sa North Korea. No? Sulod. Bisan ganing mga travelers maglisod sa North Korea. That is because naa sila gitawag og prerogative. No? Pwede nila ga-close silang border sa mga foreigner. Here, pila ka number of days, the average time recorded in calendar days. Nagigamit to start what are the procedures in starting a business abroad? It is measured as the average time. So there are siguro several items there. Imong i-determine ang average time. For example, siguro pag start a business from sa Cagayan de Oro, it takes about 10 minutes na siguro na. Ang dugay ang baklay-baklay. Pero ang pag-adto sa opisina, muna makalangay kay illegal work man nimo, di po may baklay. Pero doing business gina na pila ka average time na gamay siguro. So you need to make some adjustment. There's so many niya. Unang kategory. So I advise you kung gusto mo doing business abroad, kanigit tanawon ninyo. Tanawon nimo ang latest 2024. Okay? It will not only sharpen your mind, it will help you a lot know what is it doing business abroad. Oh. Panalitan na kay mga handicraft, imong export. Kita nimo nga mayroong market diri sa Pilipinas. Pwede mo i-market abroad. Pwede nimo na may steps sa tuno mo ato Bureau of Customs, ato kag DTI kung nabilong sa economic zone ang imong area, mato ka visa, may permit. And then itan-aw nimo ang determinants of business, naon nimo diri. Makita nimo what to do. You will be guided accordingly. Okay. Alright, agam kayo ni siya pa. So, mas maayong na lang yun. Ang importante din kaning market condition, grabe subsuban gid ang pag-study gid sa taste and preferences sa mga taga dito, laing country. Okay. So, makita nimo ni siya, hindi mo maglisod ani kay global naman ni siya. When you go to a country or tistingan lang mo diya sa city hall ninyo, inyong munisipyo, lagi na sila competitiveness report every year. Ako na nga libro, marang baga pas Bible, baga kayo. Competitiveness report
nga i-furnish gina siya sa kada syudad o munisipyo. So kung tanawon nimo diha, makita nimong competitiveness report 2025. Pero partahan lang inyong munisipyo na latest good na gina sila every year, no? Competitiveness report. Diyan mo makita. Pero kung gusto ka, ato lang sa URL 2025, i-click lang nimo na magawas din itong kini. Magawas din ni indicator. Alright. So, thank you very much and good morning.